ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಂ. वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. भूतादिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. शीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं बालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितबासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. आशां विहाय परिवृत्य परस्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समादौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातम् अष्टकमिदं पठते मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षं. सम्प्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षम्. विश्वनाथाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते.